ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଧରି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ବିଶେଷକରି ଗତକାଲି ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଯେଭଳି ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇଲେ ସେ ନେଇ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। କୋରାଇରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏବଂ କାକଟପୁରରେ कृषि मित्र विजेडी एजेंट भाव में काम करुवा अभियोग आनी बीजेपी सीईओंकर द्वारस्थ होईछि। तेबे एने बीजेडी पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। आमे गत दिन देखिछु अधिकांश सरकारी कर्मचारी उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाइछि। आज मध्य आमे समान भाव में दाबी कलु जे जो मानक नाराज आमे आपत्ति देइछु तांको उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ। दरकार पड़िले निर्वाचन कमिशन आश्वस्ति देइचंती जे जो माने आम तागिद को मानिबे नाही दरकार पड़िले तांको अरेस्ट करा जिवो।